Hello guys! Magandang araw! Yan guys, ang ingredients natin, ampalaya, at saka panakot, at saka pandasa, at saka yung tira-tira natin na miniumba kahapon. Yan guys. May init na mantika na guys. Panggatong ko guys, uling. Ayun. Yan, chef guys. Mekos na yan guys. Mekos na yan guys. Mekos. Yan. Kunti lang guys. Kasi ako lang kakain guys. Yan, bango. Ang bango. Ang bango. Tapos, wala nang patumpik-tumpik guys. Isasalin na natin yung ampalaya. This is ampalaya for better life. For better health. Napakasustansya dito guys. Gusto ko na magluto ng mga masustansya guys. Para haba ang buhay natin guys. Wala tayong sakit guys. Ayoko ng Paris overload guys. Kasi ang tataba niyan guys. Baka mild stroke tayo niyan guys. Sa Bisaya pa, simba ko. Yan guys. Mekos lang yan. Konting mekos yan guys. Sabi ni Mr. Nobody, mekos lang yan. Mekos lang yan, inson. Punit na yan. Yan guys. Madali lang yan maluto guys. At saka yung tira-tira na mini humba po guys. Uy! Napasok sa kalaha guys. Napakatangat lang talaga. Yan guys, mekos ko na yan guys. Napasok talaga sa karahay guys. Yan. Pag uling talaga guys, unti-unti talaga ang kanyang init guys. Hindi katulad ng papel na. Ano ba yan? Ang panlasa guys. Kunti lang guys. Kasi baka maalat. May panlasa na yung kahapon. Itong mini humba kush. The mini humba kush. Yan guys. Yan. Madali lang yan. Mga pagluluto ko guys ay yung mga taong nagmamadali guys. Inspired ako sa mga taong nagmamadali kasi ako palaging nagmamadali. Bahala na magmadali guys. Basta yung pagkain nyo is healthy and wealthy body. Yan, takpan natin guys. Yun, takpan na natin. Mekos na yan, Mr. Nobody. Shout out ni Mr. Nobody. Idol ko siya. Mr. Nobody, idol ko yan. Lahat ng videos niya guys, tiningnan ko guys. Pinanood ko guys. Kaya lagi akong nagme-mekos. Lagyan natin ng konting guys. Ano ba yan? Konting sabaw naman dyan. Para maging lami-lami, masarap-sarap na naman dyan. Yan guys. Sarap yan guys. For all the health conscious dyan. Pwede naman yung karne. Basta moderate lang. Takpan na natin sa magic takip. Yan. Yan guys, ang aking cooking ngayong araw. Kaya
Abang-abang naman dyan, guys. Kung maluluto na to, guys. Abang-abang naman dyan. Mga mare, mga pare. Yan, guys. Don't forget to like and subscribe my channel, guys. And also, share my videos. Sana mapanood ni Mr. Nobody yung mekos-mekos ko. Yung mekos-mekos na yan. Mekos-mekos na yan, insan. Punit-punit na yan. Yan ba, guys? Tama na to, guys. Iba nga na dyan. Gawing kilawin tong ampalaya. Tama na yan, guys. Ulam na yan. Ulam na yan. Yan, guys. Sarap dito, guys. Sarap. Yan. Ang sarap, guys. And that's my cooking for the day, guys. Ampalaya with meat. Yan, guys. Para sa mga taong nagmamadali. Yan. And that's for the day, guys. Babush!